चन्दिवेधसः स्वाहा इदं कृष्णायैनं नमः ॐ वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् सायं प्रातस्तु पठताम् शान्ति स्वस्य यनं महद अहोरात्रै कृतै पापैः तत्क्षणात् परिमुच्यते फलं लोको सहस्रस्य विद्युक्तं लक्षणातुराम् सर्वमेपितरो कृशाः दासमुष्टिं मया दत्तं सुरभिः प्रतिगृह्यताम् फलानां तु सहस्रस्य प्रपद्या ब्रह्मणः सर्वतीर्थादिकं पुण्यम् इत्युक्तं ब्रह्मणः पुरा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णोपदेशिता भोग्रासं तु मया दत्तं सुरभिः प्रतिगृह्यताम् गावो मातरः सर्वमेवितरो वृषाः जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओथ लेने का बाद मैं बहुत सारे मठ मंदिर में गया है। यहाँ इस्कॉन भी आना था। जो श्रीला प्रभुपद जी ने पूरा वर्ल्ड को हरे कृष्ण मंत्र का साथ, गीता का वाणी, गीता का प्रचार प्रसार का साथ जो जागरण किया है, वो भी घर घर पहुँचने का काम हम लोग को करना पड़ेगा। इसलिए जो आशीर्वाद मिला प्रभु श्री चैतन्य देव का, श्रीला प्रभुपद का, वैष्णव समाज का, सनातनी का, वो आशीर्वाद लेते हुए मैं जिम्मेदारी लेने के बाद हर मठ मंदिर में हमारी प्रतिष्ठित जो गीता का प्रचार करता है, जो नाम हट्टो है, सबका साथ में दर्शन किया। यहाँ भी आया आज आकर मैं मेरा जो सेवा का मौका मिला ना, ये तो माता है हमारा। कीर्तन शोना, भजन शोना এবং গীতার বাণীকে গ্রহণ করে আগামী দিনে মানুষের কল্যাণে যাতে আমরা কাজ করতে পারি, পশ্চিমবঙ্গ যাতে আগের মতো তার হিতগৌরব ফিরতে পারে, সেই প্রার্থনা নিয়ে এসেছিলাম। আমার অন্তর এখানে আছে, আমি এখানে হৃদয়ের সঙ্গে এসেছি। আমি একজন সনাতনী, আমি ইস্কনের পরম ভক্ত। আমি শ্রীলা প্রভুপদ গোটা পৃথিবীব্যাপী হরে কৃষ্ণ মন্ত্র আর প্রভু শ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা তিনি একমাত্র ব্যক্তি গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এর থেকে আর বড় কিছু হতে পারে না। আর এরা নিঃস্বার্থভাবে গীতা প্রচার প্রসার করে, বহু জায়গায় অপমানিত হয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে, কিন্তু এরা থেমে থাকেনি। শ্রীলা প্রভুপদ ঠাকুরের মহাগুরুর যে আশীর্বাদ তাকে তিনি করেছেন। আর আমার সঙ্গে আমাদের অনেকগুলো নামহট্টের, আমি বছরে 3 বার রাধা মাধবের অভিষেক করি। এক দোল পূর্ণিমার দিন, এক জন্মাষ্টমীর দিন, আর জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার দিন। ওই রথযাত্রা চলাকালীন আমার সঙ্গে ভক্তিচারু মহারাজের বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তিনি যখন মেদিনীপুরে যেতেন আমাকে ডেকে পাঠাতেন এবং একসঙ্গে আমরা প্রসাদ নিতাম। অর্থাৎ আমার এসব স্মৃতি আছে। আমি এখানে এসেছি, আমরা একসঙ্গে অনেক কাজ করব, অনেক কাজ করতে। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.